ઝૂલણો હતી ઝૂલણે ઝૂલણો હતી ઝૂલા ઝૂલણો
दिन कारण सहस्र वर्ष परे श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पुत्रोपे पाई अयोध्यार सबु दुख दुर्दशा दूर होती तेणु किछि धन रत्न दान करी दुखी रंग को संतुष्ट करवा एकांत कामना। जाओ रानी माने पुत्र मान को नहीं अंतपुरे जाओ। चला तो महाराज। विश्वामित्र महर्षि आसंतु आसंतु। प्रणिपात जुगले तब कल्याण मस्तु कल्याण मस्तु कल्याण मस्तु। तब आगमन पवित्र कहतु कि कारण तब आगमन आज प्रासाद आशीष मु तब पासे घेनी एक प्राणर कामना जोग बड़े जानिली स्वयं भगवान पुत्र रूपे जन्मी तब राजदरबारे। धन्य धन्य तुम्हें भाग्यवान राजा। हाँ आगमन अभिप्राय शुणु राजन प्रयास करती जब मुंडु ऋषिगण यज्ञ दुष्ट तड़की आसी करे यज्ञ नष्ट दुष्ट राक्षसी को कहीं न पारती बोधे। जोग बेले जानिली सकल वृत्तांत पुत्र तम रामचंद्र ताड़का निधन लगी होइबे सक्षम से कारण आसी मु तब पासे घेनी जीवी पुत्र तब ताड़का निधन। ना 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 महर्षि अति छोट बयस मो श्रीराम लक्ष्मण आपणक वाक्य करी शिरोधार्य निजे मुही खानी जीवी बहु सन्न सेना मारिण दुष्ट राक्षसी चिंता तब करी अंतर और रक्षा करी राजस्व यज्ञ को किंतु क्षमा करिवे अति छोट बयस मो अंधर प्रतिभा युद्ध शास्त्र न जानती किसी पुत्र राजा ज्ञान होना युद्ध भूपल जार नाम संकित देवता दानव नर किन्नर हे विश्वामित्र को पुणी करुच पक्ष देख मूर्ख राजा निमिष तब अयोध्या करदेवी सरकार सरकार हंस 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 हंस। क्षमा करंतु महर्षि आपण भाग्य करी शिरोधार्य श्रीराम लक्ष्मण को पठाइबे आपण संगे किछि समय करंतु अपेक्षा शीघ्र आसबि मु
ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତବେ ଯାଅ ସମର୍ପଣ କରି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ। ଯୋଦ୍ଧାଦେଶ ଗୁରୁଦେବ। ଅନ୍ଧ ରାଜା ଭାବିଛ କି ପୁତ୍ର ତମ ତାରକା ନିର୍ଦ୍ଧରି ଲାଗି ହୋଇବେ ଅକ୍ଷମ? ଆରେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରି ଥରେ ଦେଖିନିଅ ରାଜା, ଇଏ ପୁତ୍ର ତମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଗୋଲକପତି ରୂପେ ଲଭିଛନ୍ତି ଜନ୍ମ। କିଏ ଆସେ ରେ ଭୋର ନାଚେ ରେ নাচে নাচে গায়ে সে তো অধীরে বেমার কে আসে ওরা নাচে 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 গায়ে সে তো অধীরে বেমার কে আসে ଜଗତ ଜୀବନ ରାମ ଆସ ରାମ ଆସ ହରିବାକୁ ଯଦି ଆସିଛ ଦୁଃଖୀର ବେଦନା ହେ ଧରଣୀ ପ୍ରତି ରକ୍ଷା କର ଧରଣୀ ତୁମ୍ଭର। ଶୁଣନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ଅନ୍ଧ ମୁନିଙ୍କ ସାପେ ପୁତ୍ର ସକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର କପାଳ ଲିଖନ। ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ନ ପାରିବି ଦେଖି ତେଣୁ କରି ଦଣ୍ଡ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମୁଁ ପାଶରୁ ନ କରିବି ଅନ୍ତର। ଅନ୍ଧ ରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲାଗି ନ କର ଭାବନା,
ଅତି ଶୀଘ୍ର ଜୟ ହେଇ ଫେରିବେ ଦୁହେଁ। ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଦେବ ଏଇ ଯେ କାଦନ୍ତି ବସୁମାତା ଆବାହନ କରନ୍ତି ତୁମକୁ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ମାତୃ ପାଦ ଧୂଳି ଘେନି ଯିବୁ ଆମେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସାଥେ। ଯାଅ ବାବୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୁଁ କରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ନିରାପଦେ ଫେରି ଆସ ସ୍ୱଗୃହକୁ ତମେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମହର୍ଷି, ଆଉ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? ଧରାର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଢାଳିଦେବୁ ଦୁହେଁ ପ୍ରାଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସଙ୍ଗେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଏକିବାଦ ସାଧିଲ ତାପସ। ରାମ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଜ୍ଞାନ ଜୀବନ ସର୍ବସ୍ୱ। ତାକୁ ଆଜି ଘେନିଗଲ ବନ। ଚତୁର୍ଦିଗ ଦିଶୁଛି ଅନ୍ଧାର। ଏଇ ରାମ ଚାଲିଗଲ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। ରାମ ରାମ ପାପ ଜାଣିକି ପୁନା ଜାଣିନି ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ସେ যতনার সুহ ঘন ধারে কৃষ্ণায় মুহ মশারে লাগুছি দুনিয়া
ଛାଡ଼ି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦଉ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦଉ